lulus PPL. Ya, jadi mohon Bapak Ibu yang tugas PPL-nya belum selesai atau belum dinilai oleh dosennya segera ya, karena ini akan mempengaruhi proses input di laman akun UKM PPG, aplikasi UKM PPG. Nah, semoga besok semuanya tugas sudah selesai dan semuanya sudah bisa diberikan surat keterangan lulus untuk bisa mendaftarkan dan mengaktifasi akun UKM PPG-nya. Nah, kalau tadi informasinya akan diperpanjang lagi 1 hari menjadi tanggal 22. Ya, tanggal 22 sampai jam 6 ya, sampai jam 6 sore. Nah, harapannya begitu nanti Bapak Ibu mendapat informasi ya, ada pembukaan, pendaftaran dan aktivasi akun UKM PPG, Bapak Ibu bisa langsung segera mengaktifkan ya, melengkapi data-data yang diperlukan. Kemudian hari ini Kamis 20 Oktober kita terjadwal briefing UKIN dan istighosa. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Khalil MPDI. Kemudian besok Bapak Ibu jam 1 sampai jam 3 dimohon untuk meluangkan waktu ya. Besok akan bedah kisi-kisi dan soal pedagogik. Nah, ini mengingat jumlah soal pedagogik di UP, soal UP itu banyak, sebanyak 50 soal. Dimohon besok bisa hadir semuanya sehingga tahu kisi-kisi apa yang akan keluar dan prediksi soalnya seperti apa. Ini sangat penting ya, Bapak Ibu, mohon besok hadir semua. Kalau masih ada yang jadwal ngajar, masih jadwal arisan atau pertemuan yang lain, rapat, mohon bisa ditinggalkan untuk bisa mengikuti bedah kisi-kisi soal pedagogik. Kemudian hari Minggu, tanggal 23 sampai tanggal 25 ini ya. Minggu sampai tanggal 25 Bapak Ibu mulai mengunggah portofolio, jadi mahasiswa mulai upload portofolio. Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan dokumen sejak sekarang, yaitu terkait dengan penelitian dan publikasi. Jadi linknya kalau pernah diterbitkan di jurnal, direkap, dijadikan satu folder. Bapak Ibu pernah melakukan PTK, melakukan penelitian atau publikasi buku dan seterusnya sudah disiapkan dalam satu folder. Jadi nanti ketika waktunya untuk unggah, Bapak Ibu tinggal upload saja. Kemudian yang kedua, menyiapkan berkas refleksi diri, ya, refleksi diri. Contohnya seperti apa ya? Seperti yang kemarin Bapak Ibu buat ketika tugas PPL. Jadi nanti refleksi dirinya terdiri dari refleksi diri terkait dengan pembelajaran, refleksi diri tentang penelitian dan publikasi, dan refleksi diri tentang pencarian informasi baru ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi yang sederhana saja harusnya Bapak Ibu sudah punya ini ya, harusnya kalau diminta oleh panitia pusat, panitia PPG, seharusnya Bapak Ibu sudah menyiapkan. Tapi kalaupun belum bisa atau belum pernah membuat, nanti mohon segera dibuat. Jadi misalkan ini refleksi pembelajaran. Nanti kalau refleksi karya ilmiah ya karya inovasi bisa ditulis di sini refleksi karya inovasi. Atau refleksi, maaf ya, yang ketiga refleksi penelitian dan publikasi. Misalnya nama Bapak Ibu, tanggal kapan itu
dibuat, tempatnya di mana, bentuknya apa. Kalau karya inovasi misalkan berbentuk video, alat peraga misalkan gitu ya. Kalau itu penelitian ya berbentuk jurnal, berbentuk buku dan seterusnya. Waktunya kapan? Kemudian butir refleksi. Nah, kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Kalau ini pembelajaran. Tapi kalau itu karya inovasi ya nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Misalkan kendala dalam pembuatan video atau kasus masalah yang muncul dalam pembuatan video kalau ini karya inovasi. Faktor penyebab, kemudian alternatif solusi tindakan yang dilakukan, kemudian hasil perubahan yang dicapai. Ya, linknya juga disertakan di sini ya. Misalkan kalau itu berbentuk video, video kemudian linknya itu. Nah, jangan lupa kemudian itu harus disetujui oleh kepala sekolah, dibuat oleh siapa. Gitu. Oke. Nah, kemarin ketika UKIN yang kemarin banyak double upload. Nah, misalkan karya ilmiah berupa menulis jurnal atau menulis PTK itu sudah diupload di mana? Di publikasi ilmiah, kemudian direfleksi juga diupload lagi. Begitu juga karya inovasi, direfleksi pembelajar, direfleksi diri sudah diupload, kemudian di inovasi diupload. Nah, yang diharapkan tidak seperti itu, tetapi direfleksi diri Bapak Ibu menjelaskan kendala, terus kemudian faktor penyebabnya apa, alternatif apa, dan hasil perubahan yang dicapai, disertakan lampiran ya, disertakan lampiran. Misalkan nilai, perubahan nilai ya, atau kalau bentuknya itu RPP atau itu bisa berupa catatan dan seterusnya. Oke. Oke, yang penting itu harusnya Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini ya, harusnya. Jadi tidak, kalau memang masih belum ada, dan kemarin pesan dari Pak Rozak untuk refleksi diri ini bisa dimaksimalkan ya. Dimaksimalkan itu maksudnya ya masih bisa diusahakan. Nah, berbeda dengan publikasi ilmiah kan tidak bisa itu diusahakan. Tapi kalau refleksi diri jenengan untuk pembelajaran syaratnya refleksinya 1 semester ya, 1 semester. Karya inovasi ya 1 karya, kemudian kalau penelitian publikasi ya satu hasil penelitian. Itu terkait dengan refleksi, kemudian pencarian informasi baru ya atau pengetahuan baru. Ini sertifikat pelatihan, seminar, webinar dan latihan dan lain-lain ya. Silahkan dikumpulkan juga di dalam satu folder, dikumpulkan 3 tahun terakhir. Pak, kemarin saya tidak pernah mengikuti webinar, tidak memiliki seminar. Pasti nanti akan ada yang bertanya, kalau yang kemarin pas ikut PPG boleh apa tidak? Jadi atas dasar darurat ya sebenarnya tidak boleh, tapi atas dasar darurat ya. Kalau darurat itu kan ya boleh, daripada tidak ada yang diupload. Maka silakan, tapi nanti nilainya pasti akan berbeda Bapak Ibu. Yang pernah dilakukan 3 tahun terakhir sebelum PPG dengan yang sudah PPG itu nilainya akan berbeda. Tapi daripada tidak ada, monggo silahkan diisi. Kemudian pengembangan karya inovasi ya, modul, alat peraga, media pembelajaran dan lain-lain ya. Pak, saya 3 tahun ini tidak punya karya sama sekali. Ya sudah, yang karya PPG monggo. Tapi itu sangat tidak disarankan. Tapi kalau tidak ada, ya itu terpaksa. Oke. Kemudian prestasi hasil kompetisi, ya bukti prestasi. Kalau yang ini tidak bisa diupayakan ya. Jadi bukti
mengikuti, misalkan Bapak Ibu pernah menjuarai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, ini tidak bisa dibuat. Kemudian pengabdian masyarakat, SK kepanitiaan, SK pengurus ini bisa diupayakan. Nah, untuk poin 1 sampai 4 itu harus diisi, Bapak Ibu. Kalau 5, 6 ini boleh tidak diisi. Ya, jadi penelitian publikasi ya 1, ada refleksi diri ini bisa dimaksimalkan. Pencarian informasi masa enggak pernah ikut seminar sama sekali. Pengembangan karya inovasi ya kalau enggak punya ya PTK kemarin boleh silakan ya. Tapi nilainya akan berbeda. Kemudian prestasi ini boleh kosong kalau memang tidak punya. Pengabdian masyarakat, SK kepanitiaan, pengurus ini monggo misalkan dengan menjadi panitia Agustusan ya bebas ini, menjadi takmir masjid, ketua RT apa saja boleh. Yang penting Bapak Ibu pengabdian di masyarakat. Kemudian sampai hari Selasa niku, kemudian Bapak Ibu mulai lagi segera diupload biar segera selesai. Kemudian hari Rabu sampai Kamis Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan RPP dan perangkat pendukungnya. RPP, materi ajarnya ya atau bahan ajarnya, LKPD-nya, media pembelajaran, instrumen penilaiannya harus lengkap. Pastikan semua aspek penilaian UIN ya RPP sudah ada dalam perangkat pembelajaran. Untuk penilaian RPP itu ada 19 poin yang dinilai dan itu sudah pernah kami bagikan Bapak Ibu instrumennya. Tadi misalkan Bapak Ibu menginginkan nilai 9, 10 itu kriteria seperti apa itu harus dipenuhi ya, mulai dari perumusan KI, KD-nya sudah harus hot sampai kemudian instrumen penilaiannya. Ya, jadi di RPP semuanya pastikan sudah terpenuhi semua penilaiannya. Oke. Jadi kalau misalkan masih lupa saya coba beri contoh. Nah, jadi ini pastikan ini nanti yang akan menjadi rubrik penilaian oleh penguji. Jadi misalkan penjabaran kompetensi KI dan KD ini kalau Bapak Ibu ingin 9, 10 itu harus apa? Keseluruhan isi KI dan KD dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Kemudian kesesuaian KI KD, kemudian peringkat level rumusan aspek sikap ya. Kemudian aspek pengetahuan sudah harus levelnya mencipta dan level metakognitif ya. Artinya sudah pembelajarannya sampai ke bawah ini nanti akan menjadi rubrik yang dijadikan acuan untuk penilaian. Ya, kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. Nah, kemudian mahasiswa melakukan mungkin praktek pembelajaran real ya. Nah, misalkan Pak kemarin kan sudah mengajar PPL ya. Terus videonya itu saya kumpulkan untuk UKIN. Nah, ini yang tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu wajib melakukan pembelajaran baru. Ya. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu ketika mengajar itu sebelum mengajar harus menunjukkan kartu ujian.
Nah, jadi sebelum mengajar, pastikan Bapak Ibu menunjukkan kartu ujian bahwa hari ini ya dengan menyebutkan tanggalnya ya, hari tanggal. Hari ini hari Senin tanggal 20 berapa misalnya 24 Oktober tahun 2022, saya nama Imam Khairi melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, itu nanti harus disebutkan di kelas berapa, materi apa, di SD mana. Oke, jadi tidak bisa kalau Bapak Ibu menggunakan video PPL kemarin. Dan durasinya kalau PPL kemarin hanya 15 menit, Bapak Ibu nanti praktek pembelajarannya full ya. Kalau 2 JP ya 2 JP, artinya 60 menit ya. Kemudian diedit menjadi 30 sampai 40 menit ya. Ya, praktek pembelajaran ini direkam secara utuh dalam bentuk video. Nah, kemudian banyak pertanyaan, Pak, kalau RPP perangkatnya yang kemarin dibuat kemudian digunakan untuk pembelajaran, bagaimana? Ya, pastikan itu adalah hal yang baru. Artinya ada pembaruan dari sisi RPP-nya, ya sudah ada perbaikan revisi, materinya juga ada perbaikan revisi, LKPD-nya juga ada perbaikan revisi, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik. Ya, kalau materinya sama, ya meskipun materinya sama, tetapi jangan sama persis dengan ketika PPL, ya itu akan membosankan nanti pembelajaran bagi siswa. Loh, Pak, ini dulu kan pernah diajarkan persis, materinya persis, tugasnya persis. Nah, itu akan menimbulkan kebosanan bagi siswa. Jadi silakan tampilkan yang nuansa yang baru, yang inovatif ya. Dan yang paling penting adalah berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Oke, baik. Kemudian RPP Jumat sampai Minggu, oke, Bapak Ibu mengupload RPP dan perangkat pendukungnya, kemudian mengedit video pembelajaran menjadi durasi 30 sampai 40 menit, mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pastikan semua aspek penilaian UKIN PP sudah ada dalam video. Jika perlu tambahkan teks ya, atau subtitle ya, maksudnya teks ya, pada setiap sintaknya. Nah, kalau formatnya seperti ini, instrumen PP. Nah, kalau bisa kemarin sangat membantu sekali itu diberi nomor. Ya, misalkan nomor 1, guru mengkondisikan kelas. Nah, di video itu diberi nomor. Nomor 2, guru memotivasi siswa. Nah, itu. Nomor 3, guru melakukan apersepsi. Atau boleh juga langsung apersepsi, boleh. Ya. Kemudian nomor 4, menyampaikan tujuan pembelajaran. Tuh, ya. 5, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Begitu. Jadi di dalam video itu ada seperti itu. Nah, itu apa? Untuk menghindari kalau penguji itu melakukan scanning ya, maksudnya tidak secara seksama memeriksa video Bapak Ibu. Khawatirnya begini, sebenarnya ada, misalkan Bapak Ibu sudah menyampaikan kompetensi inti, karena mungkin ini perlu bisa dipercepat ya. Yang penting ini sudah ada, kemudian dosen atau penilainya guru pamong itu men-skip. Nah, pas kelewat apa yang sebenarnya sudah ada di video Bapak Ibu, kemudian ternyata lewat dari pengamatan
penguji itu bisa loh. Ini tadi habis nomor 4 kok langsung nomor 7. Berarti ada 5, 6 yang terlewat. Itu penguji dan guru pamong itu bisa kembali mengecek nomor 5 sudah ada. Nomor 6 ada. Jadi itu akan lebih memudahkan dosen dan guru pamong nanti untuk menguji. Karena yang menguji nanti bukan guru, dosen, dan guru pamong yang pernah membimbing Bapak Ibu semuanya. Jadi diberi nomor ya, tidak hanya misalkan ini menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran, tulis nomor 6. Gitu. Jadi ini sekaligus Bapak Ibu memastikan bahwa di dalam video itu semua sintaknya, semua butir penilaiannya sudah ada. Jangan sampai kemudian nanti dosen ketika atau penguji menilai guru memeriksa kemampuan awal siswa. Ini kok dicari nggak ada. Nah, kemudian diberi nilai 1 atau 2. Nah, tentu Bapak Ibu nanti akan sangat rugi ya. Maka dipastikan semua sintak ini ada 19 juga. Nah, ini ada 20 ya. Kemudian yang kepribadian ada, kalau yang kepribadian ini tidak perlu diberi nomor ya, karena ini kan performan Bapak Ibu. Misalkan ini berwibawa, memesona, guru memberikan perhatian kepada siswa, guru menampilkan keserasian, ini tidak perlu diberi nomor. Nah, yang sampai nomor 20 ini diberi nomor ya. Artinya pastikan video Bapak Ibu sudah mencakup 20 nomor ini. Oke. Oke. Saya lanjut. Kemudian mengunggah hasil edit video di Google Drive ya, atau akun YouTube masing-masing. Kita sarankan di akun YouTube ya. Jadi kalau YouTube itu lebih ringan nanti bukanya karena sudah dikompres ya oleh YouTube. Kalau di Google Drive ya boleh, tapi nanti akan lebih berat. Lulus ya. Kenapa tidak lulus? Karena gagal mengupload. Maka kalau batasnya ini tanggal 30 jam 6 ya, pastikan Bapak Ibu sebelum jam 6 ini sudah diupload. Nah, kalau bisa di tanggal 28, 29 itu sudah ngupload ya. Karena apa? Di hari-hari terakhir itu LMS padat. Biasanya begitu. Akhirnya, Pak, ini kok nggak bisa diupload, linknya nggak bisa diupload, LMS-nya error, LMS-nya down, karena semuanya sedang masuk di situ. Jadi mohon begitu waktunya mengedit segera diedit, atau sebelum waktunya misalkan Bapak Ibu sudah selesai melakukan pembelajaran, nggak usah nunggu tanggal 28, langsung diedit, langsung diupload di Google Drive, upload di YouTube ya, kemudian linknya sudah disalin ya, tinggal nanti ketika waktunya upload langsung diupload. Kemudian penyebab yang ketidaklulusan, linknya tidak bisa dibuka. Nah, ini banyak masihan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu upload di Google Drive, baik itu untuk yang portofolio juga ya, pastikan sudah di ini di setting siapa saja yang memiliki link bisa membuka. Oke, mungkin saya beri contoh ya biar nanti tidak. Jadi kan Bapak Ibu masuk ke Google, nah, buka Google Drive-nya. Nah, misalkan Bapak Ibu mau
ini saya buat folder baru misalkan ya. Ini misalkan video pembelajaran. Oke. Nah, ini ya. Jadi di dalamnya nanti Bapak Ibu upload videonya, kemudian diklik kanan ya, bagikan ya, boleh yang ini, boleh yang ini, misalkan yang ini boleh. Nah, kemudian ini kan dibatasi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu langsung salin linknya ini, nanti dipastikan linknya itu tidak bisa dibuka. Dan itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri ketika dosen, guru pamong mau menilai, diklik, ya tidak bisa atau minta akses ya. Nah, itu akan kemudian itu kalau dosennya atau pengujinya itu sabar, maka akan menghubungi panitia ya, menghubungi kami, dan kami pasti akan menghubungi Bapak Ibu untuk men-setting lagi. Nah, itu butuh proses ya. Kalau pengujinya nggak sabar, nggak ada ya sudah, nggak usah dinilai, kasih 0. Nah, itu rugi Bapak Ibu ya. Jadi pastikan ketika mau menyalin linknya ini diklik dulu siapa saja yang memiliki link, diklik. Nah, oke, kalau sudah seperti ini siapa saja yang memiliki link, maka boleh disalin linknya. Oke, lalu selesai. Upload di tempat yang dibutuhkan. Oke, jadi jangan sampai merepotkan ya, merepotkan penguji, merepotkan panitia, karena itu akan mempengaruhi mood ya. Ketika dibuka sertifikatnya, alah nggak bisa dibuka, nah nggak bisa dibuka, itu mood penguji itu akan berbeda, yang harusnya bisa memberi nilai maksimal ya, karena moodnya sudah tidak bagus, bisa saja nilainya tidak maksimal. Itu nggih. Karena ini yang menilai manusia. Oke, baik. Kami lanjutkan mengupload, kemudian mengedit video. Ini sudah. Oke. Kemudian setelah itu kita akan nanti ada briefing lagi, ada ini dulu ya, ada bedah kisi-kisi tiap mapel, kemudian instalasi SEP, kemudian ada tryout dan pembahasan antara 31 sampai 9 November. Jadi ada waktu panjang ini kita maksimalkan untuk membahas soal-soal UP. Kemudian nanti juga ada cetak ulang, kemudian briefing dengan penyelia, panitia, dan pengawas. Kita nanti juga akan adakan briefing untuk yang kedua, istighosah juga untuk persiapan UP. Jadi seperti apa nanti UP-nya ya jangan dipikirkan sekarang, yang penting yang sekarang itu persiapan UKIN dulu, nggih. UKIN, portofolio dan portofolio dan pelaksanaan pembelajarannya. Monggo Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, menegaskan kembali sebenarnya apa yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Rozak dan Pak Rikrik kemarin. Oke, ada hal yang perlu ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Satu atau dua orang saja. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan istighosah. Lampiran dalam refleksi diri ini kayaknya di mute nggih, Bu. Mute. Bu Fahria, mungkin bisa diperkenankan untuk unmute. Oke, baik.
tadi lampirannya adalah di pedoman tidak disebutkan spesifik, lampirannya berupa perubahan, capaian perubahan, bukti perubahan. Ya, misalkan kalau nilai ya berarti sebelumnya berapa, kemudian setelah dilakukan pelaksanaan menjadi berapa, gitu ya. Tuh. Apa tadi di chat coba? Itu Pak Hosnan sama Pak Ahmad Fauzan, Pak. Dia monggo Pak Usnan. Assalamualaikum Bapak Nino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan pendaftaran Bapak Nino. Apakah pendaftaran ini dipandu apakah tidak dari LPPK? Karena takut banyak yang tidak paham dengan aplikasi yang akan digunakan untuk pendaftaran UKIN ini dan UPI. Terima kasih Bapak. Baik, nanti akan dipandu juga ya Bapak Ibu, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, bisa japri ke saya, ke Bu Lala, Bu Iva, atau boleh disampaikan ke grup masing-masing, nanti koordinator yang menyampaikan ke grup koordinator ya. Itu. Terima kasih Bapak. Oke, nanti kalau misalkan dibutuhkan seperti biasa, Bu Lala akan membuka Zoom ya 1 jam gitu untuk menerima berbagai problem yang dihadapi. Jadi kita tidak bisa menyediakan waktu 1 hari begitu, tidak bisa, mungkin 1 jam. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan pendaftaran. Jika ada kesulitan bisa langsung masuk ke Zoom ya untuk menanyakan hal itu. Itu nggih? Ya Bapak, terima kasih. Pembelajaran itu apakah per semester? Kalau di panduannya refleksi pembelajaran itu per semester ya. Nah, jadi nanti buktinya bisa bukti RPP kalau misalkan Bapak Ibu melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, termasuk nilainya, rekap nilainya. Kemudian sertifikat saat RPL boleh diupload lagi, boleh ya. Kalau RPL itu 6 tahun nggih, tapi nanti dipilih yang 3 tahun terakhir. Kemudian RPP per kelas apa cukup 1 kelas saja? Semester 1 dan 2 apa cukup? Ini RPP apa ya? Kalau RPP UKIN ya 1 pertemuan saja. Oke. Oke. Kemudian tapi lengkap ya, lengkap dengan perangkat pendukungnya. Tolong nanti file dari Pak Nino. Oke. Dan poin ini kan sudah di-share ya jadwal itu. Kemudian poin ini penting, sudah di-share beberapa hari yang lalu. Sudah ada di grup ini, juga grup resmi ya. Oke, terima kasih. Judul PTK sama tetapi RPP materi ajar LKPD tidak sama. Apakah boleh, Pak? Jadi PTK nanti di uploadnya di publikasi ya, penelitian dan publikasi ilmiah. Kalau RPP nanti diuploadnya di UKIN. Jadi UKIN itu ada 2, RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi misalkan tidak sama ya tidak harus sama karena ini terpisah sudah. Lampiran dalam refleksi diri seperti apa? Video wajib dikasih waktu dan tanggal nopo. Ya boleh. Oke. Nah, nanti juga akan kelihatan nanti Bapak Ibu ketika upload di YouTube itu tanggal berapa. Yang diupload kok tanggalnya
bulan yang lalu atau minggu yang lalu ya bisa nanti tidak lulus ya. Atau kemarin kita juga coba membantu tetapi kemudian mendapat teguran dari panitia pusat. Jadi panitia pusat itu juga mengintip nilai Bapak Ibu ya. Jadi kemarin itu begini ceritanya. Ada karya ya yang diupload, kemudian antara dosen dengan guru pamong itu memberi penilaian yang berbeda. Nah, itu menimbulkan kecurigaan panitia pusat. Nah, akhirnya dicek ya, guru pamong ngasih nilai 6 ya. Dosennya ngasih nilai 8. Ini kan beda 20 ya. Nah, itu nanti akan dicek. Ya, ini yang benar yang mana. Dan langsung kemudian kita diberi teguran. Pak, ini dosennya salah memberi nilai. Karena salah upload. Ya, misalkan yang seharusnya diupload di karya inovasi, dia nguploadnya di publikasi ilmiah. Tolong diperbaiki. Nah, itu kita akan dapat teguran juga seperti itu. Jadi tidak bisa kita, lah nanti kan yang uji dosen-dosen sendiri penilainya dari LPTK, tidak ya. Jadi kalau memang tidak lulus ya kami tidak bisa meluluskan, dan kemarin ada 1 yang tidak lulus. Kapan Bapak mulai pendaftaran UKM PPG? Coba dicek ya, mulai besok, harusnya sekarang, tapi informasinya masih perbaikan sampai tanggal 22. Judul PTK sama sudah. Jadi untuk RPP nggak perlu buat yang baru ya Pak. Buat versi revisian ya. Jadi kemarin kan sudah banyak masukan dari dosen, dari guru pamong, mungkin juga dari temannya. Jadi buat baru yang sudah direvisi. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Kita dikasih format refleksi diri nggih Pak. Oke, baik. Bapak Ibu pun kalau sudah pernah melakukan ya itu saja yang digunakan. Kalau belum ada nanti kita beli atau browsing di internet, banyak contoh refleksi diri. Poin 5 prestasi, bukti prestasi kalau tidak ada gimana. Nah, untuk poin 5 prestasi ini hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Kalau memang tidak punya misalkan kosong tidak apa-apa. Tapi untuk poin 1 sampai 4 harus ada. Oke. Poin 5 dan 6 hukumnya sunnah, boleh kosong. Untuk poin 4 pengembangan karya inovasi itu harus menyertakan semua apa cukup salah satu. Semuanya yang Bapak Ibu miliki, okay? Jadi yang Bapak Ibu miliki ya semuanya diupload ya. Jangan nanti dikira sombong, saya tak upload 1 padahal punya 5. Rugi nanti Bapak Ibu. Oke, untuk format upload RPP mungkin nanti dijadikan 1 di Google Drive gitu nopo Pak. Nguploadnya tetap 1 per 1 nggih Bapak Ibu. Nguploadnya biasa, tapi maksud saya di Google Drive itu Bapak Ibu sudah punya filenya di situ. Jadi nanti tinggal ngupload ya, bukan link Google Drive-nya yang diupload ya. Tapi misalkan itu ukurannya terlalu besar ya boleh juga link Google Drive-nya. Kalau misalkan itu RPP ya kan biasanya dibatasi ya ukurannya berapa. RPP Bapak Ibu cukup besar, medianya cukup besar, itu boleh linknya. Termasuk video boleh linknya, memang harus linknya, tapi yang penting harus bisa dibuka. Ya. Terkait PTK, apakah perlu dirubah Bapak cover PTK dan nomor pengesahan apa? Cukup dari LPTK. Tidak perlu dirubah nih. Kalau itu memang hasil PPG ya tidak apa-apa ya. Tapi nanti nilainya akan bergantung kepada pengujinya ya. Tentunya tidak akan dapat nilai maksimal.
Jadi kita tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk memanipulasi data. Kemudian identitas yang ditunjukkan ketika praktek pembelajaran nanti. Jadi Bapak Ibu setelah daftar UKM PPG nanti akan dapat kartu pendaftaran. Nah, kartu pendaftaran itu yang ditunjukkan ketika UKIN ya. Jadi sekarang misalkan Bapak Ibu mau melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu tidak bisa. Untuk upload di poin 4, alat peraga media pembelajaran yang diupload berbentuk foto atau bagaimana, Pak? Iya, kalau itu alat peraga bisa difoto ya. Nah, foto ada identitasnya, ada keterangan dari kepala sekolah yang itu memang benar karya Bapak Ibu ya. Media pembelajaran ya penting ada nama Bapak Ibu gitu ya. Skor maksimal untuk karya inovasi. Apa berarti maksimal kita upload 4 karya inovasi? Ya, intinya Bapak Ibu karya yang Bapak Ibu miliki upload semuanya ya. Upload semuanya. Kalau lebih itu nanti ya enggak apa-apa daripada kurang. Semua komponen direfleksi ya Pak, seperti kayak inovasi video. Oke. Jadi untuk direfleksi diri silahkan itu bisa diperbanyak, bisa dimaksimalkan nilainya. Nanti dilihat di panduan berapa nilai maksimalnya. Misalkan satu refleksi nilainya 0,5, di situ nilai maksimalnya adalah 3, maka Bapak Ibu harus membuat 6 refleksi diri ya, biar maksimal nilainya 6, nilainya 3. Piagam mengikuti video pembelajaran. Nah, kalau ini sertifikat mungkin ya, mengikuti video pembelajaran nanti ikut di pengembangan diri. Semua komponen direfleksi ya Pak. Oke ya. Kemudian video pembelajaran. Video pembelajaran apa harus ada tanggal dan waktu secara real. Tidak harus Bapak Ibu, tapi boleh ditampilkan dan disampaikan secara lisan ya. Yang penting itu tidak harus di dalam videonya ada tanggalnya, tidak harus. Mungkin di awal di intro itu Bapak Ibu bisa menuliskan tanggalnya, dan ketika mau memulai pembelajaran memperkenalkan diri itu juga disampaikan waktu pelaksanaan pembelajarannya. Untuk sertifikat harus up 1-1 atau boleh dijamin 1-1 nggih, nanti untuk sertifikat uploadnya 1-1. Apakah sertifikat seminar pada Zoom kemarin tidak disarankan, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya ya namanya dalam keadaan darurat ya, kalau harusnya wudhu tapi kalau tidak ada air ya tayamum gitu kayak. Maka silakan ya, sholat harusnya berdiri ya. Kalau jenengan tanyakan Pak gimana kalau sholat itu duduk, ya pasti jawabannya tidak boleh ya. Sama seperti Bapak Ibu menanyakan di panitia pusat, Pak kalau sertifikat yang dikumpulkan itu ketika PPG gimana? Ya pasti jawabnya enggak boleh gitu ya. Nah, kalau bilang boleh nanti gawat malah. Berarti bisa nggih Pak pakai RPP ketika PPL kemarin. Silakan direvisi dan berikan terbaik, dan itu berbeda dengan ketika PPL ya, ada perbedaannya. RPP hanya satu pertemuan ya, satu pertemuan saja.
Ini kemarin laporan aktualisasi Latsar mau dimasukkan di mana gitu ya. Oke. Termasuk Latsar bolehlah kalau nanti terpaksa memang nggak punya lain ya boleh ya. Tapi sertifikatnya bukan laporannya. Kalau laporannya nggak masuk ya. Kalau sertifikatnya nanti masuk di pengembangan diri. Meskipun sebenarnya tidak boleh. Misalkan karya publikasi ilmiah, skripsinya itu sebenarnya tidak boleh. Ya. Sertifikat 2019 boleh ya. Ganjil 2019-20 mulainya. Sampai genap 2021-2022. 3 tahun terakhir. Oke, sudah ya, ini sudah batuk-batuk katanya. Oke, terima kasih itu Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami biar tidak terlalu malam. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa japri atau lewat koordinator. Itu dari saya, terima kasih. Saya serahkan waktu untuk istighosa. Semoga kita bisa berdoa dengan khusyuk ya, sehingga bisa mengetuk ya pintu langit, sehingga Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran, kemudian tidak ada halangan, diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan UKIN dengan baik. Monggo Pak Khalil. Oke, Pak Nino, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama membaca istighosah. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sesuai dengan harapan kita bersama bahwasanya Bapak Ibu semuanya peserta PPG Daljab tahun 2022 batch 2 LPTK UNS Jember lulus semuanya tanpa ada yang tertinggal. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين ثم صل إلى أرواح ساداتنا وكبرائنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم صلوا إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وجداتكم ولمشايخنا ولمشايخكم ولمن أحسن إلينا ولمن أساء علينا ولمن لو حق لنا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء. ثم خصوصا إلى أرواح من علمنا ولو حرفا واحدا. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روح إمام بن البغدادي وخصوصا إلى روح كي حجي مستعين رملي كي حجي رملي والشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم ونفعنا بعلومهم وأمدنا بأسرارهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير 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 يا
سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ 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 يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا
يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين ببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Doanya siapa Nino? Monggo langsung doa Pak Khalil sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأحوال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وولدا صالحا وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada malam hari ini bermunajat kepadamu ya Allah. Berilah kemudahan kepada kami, berilah kelancaran kepada kami dalam mengikuti rangkaian ujian UPIN dan UPIN nantinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir yassir alaina kull asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Khalil MPDI yang telah berkenan memimpin doa. Baik Bapak Ibu, telah selesai kegiatan kita pada malam hari ini.
dan bisa kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja dari saya. Semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya, yaitu Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan UKM PPG mulai dari UKIN sampai UP dengan keadaan sehat, diberi kemudahan, kelancaran, sehingga semuanya dapat mengikutinya dengan baik dan semuanya bisa lulus tanpa ada yang tertinggal. Itu harapan dan doa kita semuanya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu kegiatan pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalil. Sami-sami Pak Nino. Lancar semuanya Bapak Ibu. Lulus semua. Amin, amin. Mohon izin keluar Pak Nino. Oke, monggo saya juga mohon izin. Monggo istirahat besok habis Jumatan ya jam 1. Ada pembahasan kisi-kisi pedagogik.